Magmantinil lang jud ta aning lechon nga walay ulo guys kay affordable ra og dili kay sakit sa bulsa kay sa tibuok gong lechon dako kay tagbago. Bitaw di ay guys nagluto-luto may diri ginagmay kay naamanggoy nagsaulog diri birthday unya kay ni ragod ginagmay niya ugma fiesta pod sa among lungsod so nahug og bispiras na mao ning nagkatapok-tapok diri mga kasilinganan mga kaigsuonan o simple ra gud kay ni among handa ginagbay ba sa abot kaya ra sa atong bulsa di na ta magpakaron ingnon rong panahona di ba magkayamukat gyung agi ta kung magpaka-as if tang naa nya muna des ginhawa bitaw guys kutob ra gud sa maabot pila ra goy salusaluhan sa mga magkapamilya magkasilingan ingon ani ra jud mi diri guys dili na mi magpa-as if nga naa gyud oy kay pastilan karong panahona magpakaron ingnon ka bahala kag mangutang ay ingon ani ra gud mi diri guys ighuman mag-video kay dayon chika-chika ginagmay, katawa ginagko, o ingon ana mi diri guys, di ba lingaw gihapon ang birthday bisag dili ingon ana kabungga. Mora man gihapon daghan or gamay imong handa, mahurot yun na siya. Lain sa kayog dili na nimo ipakaon, di ba? So ingon ani mi na timing man sad ngan, makabunukon na ang uwan, maunang dagkabuang mi diri pangitag unsay itrapal ani among gilechon-lechon nga walay ulo diri. Nangita mi diri kilid-kilid og mga sin diha, mga trapal para lang nga maluto lang unta ng amo adihanggi tuyok-tuyok nga ginagmay diha. Nagkabuang na sila pangita guys kay naaraman mi diri magluto sa gawas. Timing man sad gug kaayong uwan-uwan nya lisod kaayo magluto ta nya masagulag tubig na atong linuto diha. Kay nagkahoy raman mi guys. Di gidadaan na mig payong diri. To the rescue in town gidalhan mig payong nga inkasog mubunok ang uwan di in town mi malupos diri among liluto diri kay masagulan gyud tubig sa uwan in town. So ingon ana mi diri guys no ligre kay nimong pagkalutoa diri kay abta na mig uwan ani nang nagtaligsik na nigsugod diring dapita okay raman kasta kay naalang gyud isa limbong sa atong giluto diha nga di pud in town malupos sa uwan. Ingon ani mi diri guys magtinabangay aligre pud noong kaayo kay gawas nga dali kay mahuman ang trabaho. Dili man nato mahibaw-an ang oras nga nahuman na di ay sa atong katawa o chika-chika di ba? Bahala na sige panglugod sa mata kay aso kaayo ang kahoy dili gyud dayon mo siga kay uwan-uwan marong panahona unya gitabangan jud ni namo dire. Timing po kay Sabado walay trabaho bispiras okay kayo ni kahuman ani magbidyoki ko no sila samot na kapites di ba? Nanghipos na mi anang uban sa lamisa kay bunok na ang uwan pastil ang paita ning amo bitaw mag-uwan grabe na ka kuan basa kaayo in town amo adre lapok pa jud nga kuan nami unsaon na to ni ani bunok na jud lagi ang uwan aning dapita guys ay pait jud kaayo. So inaana ra jud mi diri guys. Thank you for watching. Bye bye.